Pinanginutan ni Congressman Jel Bungalon, representative kan Ako Bicol Party List, ang ginibong blessing and inauguration of school covered court na ginibo sa Barangay San Antonio Elementary School, Tabaco City. Ang nasabi ng newly constructed school covered court na nagkakantidad ng 10 million pesos, dakulang tabang kaini sa San Antonio Elementary School, partikularmente sa mga estudyante na maggraduar ngunya na school year 2024, mag-uran man o mag-init. Sa nasabi ng okasyon, presente ang prinsipal kanasabi ng eskulahan na si Madam Rose Borlagdan na nagpaabot ng dakulang pasasalamat kay Congressman Jel Bungalon asin sa Ako Bicol Party List. Siriman, presente si Board Member Ray Bragais, City Councilor Noel Bragais, City Councilor Carol Sigaso, asin iba pang mga opisyales halis sa Legazpi City, asin Tabaco City. Katagod kay ni, sinabi naman ni Congressman Jel Bungalon, representative kan Ako Bicol Party List, na dakulpaan sa indang mga programa na ilalansar para maitabang sa gabos na eskulahan digdi sa Primer Distrito kan Probinsya Canalbay. Yes, Ako Bicol Party List spearheaded the downloading of 150 million pesos bilang tabang po sa gabos na Schools Divisions Office sa Bicol Region. So digdi po partikularmente sa siyudad kan Tabaco, sa Tabaco City Division, we have downloaded 10 million pesos as part of their MOOE. Dahil sa mga request po kang mga lambang eskwelahan, pwede po i-charge duman. And in fact, nabanggit po ni ASDS na for each and every school, iba po sindaning request na 100,000 pesos. So it's upon the principal kung ano po mga pangaipuan kan teachers, kung mga estudyante, i-charge po duman sa 100,000 na pinag-allocate kada eskwelahan. And ngunyan, sa Tabaco, igwa kita ning 50. So tamang-tama, 50 times 100 is 5 million, and the remaining 5 million is for the MOOE of the Schools Divisions Office.